थांनाय बिसिकिसा रगैनो एजीएमसी एबा जिबि शाखामनगो सागनायकल मुनिसेब रबै टंगो न्यूरोलॉजी ते न्यूरोसर्जनी काइनि बेडेक न्यूरोलॉजी बेडेको टंगो एचयूडी डॉक्टर अविरलाल नाथ ते न्यूरोसर्जनी बेडेको बारजा मानजक अंखा डॉक्टर एस रेड्डी सांगनोशालो एजीएमसी ने कॉन्फ्रेंस हॉलो ओ खरक नै सागनायकल नायरो काइसा kokthum panda khwlaijak आसालने kokthum panda व न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट नि बारजा मानजक डॉक्टर एस रेड्डी शाखा बो बारजानो नाहारमानि यागुलो जिबि शाखामनगो कबांगमानो न्यूरोसर्जरी khwlaijak khanai मन्त्री अक्रा दागिमो रिजाक दंगो रेफार खलाइमानि जरा फाया दैखेनो सामन खलाइनानि नांनाय खनै आमनि बागैनो किसान नांगौमानि मानै रक नांगो आवरक अंखे सामन खलाइनानि कलाइ अंगनाय खनै शाखा बो हमने एक साल पहले हमने एक कॉन्फ्रेंस किया उससे हमारे डिपार्टमेंट बोला मैंने अभी तक हमने 1700 ऑपरेशन किया मोटा 1700 ऑपरेशन किया पूरा मेजर ऑपरेशन है डिपार्टमेंट सर्जरी। अभी एक साल में हमारे डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक नया स्पाइन सर्जन को एक अपॉइंटमेंट दे दिया हमारे डिपार्टमेंट में, इसलिए हर फ्राइडे वी आर कंडक्टिंग ए स्पाइन ओपीडी, सेपरेट स्पाइन ओपीडी अपार्ट फ्रॉम न्यूरो ओपीडी ऑन ट्यूसडेज। सो इट इज फॉर द पीपल हू need vital services on every Friday. There will be dedicated spine OPD for spine patients on every Friday. Upon surgery and a spine surgeon is looking into that OPD. Number 2 is that हमारे डिपार्टमेंट ने सेम सब बोल रहा है, हर बार बोला मीटिंग में पेशेंट को बाहर भेजने के लिए कम करने का हर बार बोल रहे हैं। सो टू मीट दैट डिमांड we have created a department and we have minimized the number of patients referred to the health centers. इसके लिए और भी कुछ सामान आना है, सामान सर को दे दिया। I think they are providing the equipment. Probably by next year, the number of patients referred to the centers from Delhi or Bangalore may come to minimal. kokthum panda bo kognarangani thangai neurology bedekni Dr. Aviral Nachaka neurology te neurosurgeon o kaini bedek thansa angaino neuroscience no buskango talagnai boshaka 2023 bishini 31 May wo jibini o achuk thani barza naharmani khanai tabuksuk zorawo 600 jona borogni NCV test khalaika khani shaka bo এটা ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট অফ নিউরোসার্জারি ব্যাপার না। আমরা কালকেও কথা বলছিলাম যে ইট ইজ অলওয়েজ অ্যাবাউট নিউরো সায়েন্স, মানে আমরা দুই ডিপার্টমেন্ট মিলে নিউরো সায়েন্স জিনিসটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। আমাদের ডিপার্টমেন্ট স্পেসিফিক্যালি নিউরোলজির ব্যাপারে যদি বলতে হয় 31 May 2023-তে আমি জয়েন করেছিলাম, ডিপার্টমেন্ট শুরু করেছিলাম। আমরা স্টার্ট করেছিলাম ওপিডি সার্ভিসেস দিয়ে, আমাদের ওপিডি হলো সোমবার আর শুক্রবার, আর আমরা কিছু ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস দিয়ে শুরু করেছি। কী কী ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস? প্রথম হলো আমাদের ডায়াগনস্টিক সার্ভিসেস যেগুলো শুরু করেছিলাম, একটা হলো আমাদের ইনপেশেন্টে সব ডিপার্টমেন্টে যেগুলো হেল্প হয়, অর্থোপেডিক্স ডিপার্টমেন্টে হেল্প হয়, নিউরোসার্জারি হেল্প হয়, মেডিসিনের প্রচুর পেশেন্ট আছে, পিডিয়াট্রিক্সে হেল্প হয়। এটা একটা ডায়াগনস্টিক সার্ভিস, এটা হলো এনসিভি, নার্ভ কন্ডাকশন টেস্ট। নার্ভ কন্ডাকশন টেস্ট আমরা শুরু করেছিলাম। তা নার্ভ কন্ডাকশন টেস্ট আমরা রেগুলারলি করছি, সব পেশেন্টদের নার্ভ কন্ডাকশন টেস্ট আমরা ফ্রিতে করছি। এখন অবধি লাস্ট 1.5 ইয়ারের মধ্যে মোর দ্যান 500 to 600 এনসিভি বলে এটাকে, এনসিভি টেস্ট আমরা করেছি। সঙ্গে সেম একটা টেস্ট আছে ইএমজি টেস্ট, এটাও মেডিসিনের ডিপার্টমেন্টের অনেক হেল্প হয়, পিডিয়াট্রিক্স ডিপার্টমেন্টে হেল্প হয়, প্রচুর রেফারেন্স আছে। মাসেল ডিজিজেস রুল আউট করার জন্য আমরা ইএমজি সার্ভিসেস শুরু করেছি, এটা আমরা বিনামূল্যে সব পেশেন্টদের করছি। आशा kokthum panda wo jibi shakamnogni MS Dr. Shankar Chakraborty te Deputy MS Kanak Chaudhary bo manjakha. Bureau Report Kokhara.